तमर केतेले जहाँ भी कहबार थली इमीडिएटली जदि किछि भी पचारिबी देन अनम्यूट करिक कहबो ओके हाँ सर हाँ सर एटा हला किछि भी दरकार है डायरेक्ट पचारिले अनम्यूट करिक कहबो देखो स्टार्ट करिबा आज हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ओके एठी हम कोन कोन अछि देखिबा फर्स्ट यूनिट रो अछि हमर देखो एजुकेशनल ड्यूरिंग ancient period अच्छी ठीक अच्छे से अंडर अच्छी फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू एम्स करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग सेमती बुद्धिस्ट भी सेटा सेम ही अच्छी देन रिलेवेंस ऑफ गुरुकुल सिस्टम एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग देन एनिसेंट सीट्स ऑफ लर्निंग आज हमें पढ़ा यहाँ फास्ट तो देखा कि आम आमर एजुकेशन ड्यूरिंग जो वैदिक पीरियडटा अच्छी ये देखा कि यहाँ कौनटा देन आसवा आम यार फीचर्स को आसवा ठीक अच्छे जीवा हमें नेक्स्ट स्लाइड को देखो एजुकेशन ड्यूरिंग एनिशिएंट पीरियड मींस सेटा कोन मु कहूची ठीक अछि गोटे अछि हमरो ड्यूरिंग द एनिशिएंट पीरियड टू सिस्टम ऑफ एजुकेशन were developed Vedic and Buddhist देखो ड्यूरिंग द एनिशिएंट पीरियड टू सिस्टम ऑफ एजुकेशन were developed कि एई एनिशिएंट टाइम रे ना हमरो दुईटा एजुकेशन सिस्टम टा डेवलप हेतला गोटे हला वैदिक एजुकेशन आ गोटे बुद्धिस्ट एजुकेशन वैदिक एजुकेशन कोन बुद्धिस्ट एजुकेशन कोन हमें डिटेल्स रे पढिबा ऑडियो क्लियर आछी ऑडियो क्लियर आसुची ऑडियो क्लियर आसुची आसुची सर आसुची ओके देखो वन मिनट द मीडियम ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग द वैदिक सिस्टम हला जो हमर वैदिक सिस्टम टाइम जो पीरियड टा चलुतला से टाइम रे हमर संस्कृत मीन्स सही वर्डटा संस्कृत लैंग्वेज को से माने प्रिफर करुथिले व्हाइल दो आ बुद्धि सिस्टम रे पाली लैंग्वेज ठीक अछि एटा मने रखि थाओ ठीक अछि हेडिंग दे दियो कि वैदिक रे हमर संस्कृत आ बुद्धिस्ट रे पाली लैंग्वेज ठीक अछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीजी पई तुमरो बुझिलो ए क्वेश्चन टा तुम इंपोर्टेंट नोट करनियो हला सेमती मु कहूथिबी तुम मझी मझी रे नोट कर नथिबो कि वैदिक एजुकेशन हला हमरो एटा को लैंग्वेज संस्कृत आ एटा पाली मु क्वेश्चन पचारि पारिबी मने रखि थाओ ड्यूरिंग दोज टाइम एजुकेशन वाज फोकस ऑन वेदस एई टाइम रे कोन कि एजुकेशन वाज फोकस कोठी वेदस रे फोकस करा जितला ब्राह्मण उपनिषद एंड धर्म सूत्र एई ऊपर कोन कि फोकस करा जितला माइंड हला देखो ई जो हमर हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन अछि ना एठी हमकु बुझिबा अपेक्षा ना टिके मने रखिबा पई पड़िबो कि को टाइम रे कोन हेतला सेटा इंपोर्टेंट कि मने रखिबा को पड़िबो इन द एनिसेंट स्टेट एजुकेशन एंड टीचिंग वेर कैरेड out mainly in the family so it means family under your rothila in the in the transition or from the communal to the slave system means गोटे slave system अछि से विषय कहबी मु तुमको और ओल्ड ट्रेडिशनल ऑफ फैमिली एजुकेशन जोटा कि ओल्ड ट्रेडिशन जोटा गिफ्ट हिसाब रे रखा जउतला धन्य एबे आमे पुराना टाइम को पले जीवा ठीक अछि सेही टाइम एबे जो जिनिस गुडा अछि से टाइम रे से जिनिस थिला कि नो मीन्स बहुत जिनिस डिफरेंट जिनिस गुडा अछि सेटा को आमे देखिबा गुटे गुटे करी हला देखो हमर आसिला जो हमको मेन टा पढिबार अछि फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड जोटा हमर सिलेबस रे अछि फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू सिटी एम्स करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग एटा हमें कंप्लीट डिटेल्स आज सारिबा ठीक अछि देखो टाइम होय छै ना नै सॉरी जीवो ठीक अछि किछि क्वेश्चन हला इमीडिएटली किछि जदि पचारिबो इमीडिएटली पचारिबो अनम्यूट करी देखो एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हला कि वैदिक पीरियड टाइम टा कोन एटा लिखि पकाओ 1500 बीसी रु 600 बीसी ए पीरियड टा हला वैदिक पीरियड एटा लिखि पकाओ कि वैदिक पीरियड रो टाइम पीरियड टा हला 1500 बीसी रु 600 बीसी ठीक अछि तो देखिबा हमें हाँ एजुकेशन सर इन द वैदिक पीरियड देखिबा तो वैदिक पीरियड देखिला हमें ए टाइम रो सेटा was marked by a structure and discipline system of education based on the teaching of Vedas कि ए वैदिक पीरियड रे एजुकेशन बेस्ड कहा ऊपर थिला जानि छ टीचिंग ऑफ वेदस सॉरी स्लाइड हे गला ठीक छै कहा ऊपर थिला
टीचिंग ऑफ द वेदस कि वेदस ऊपर एटा मोस्टली थिला एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ वेदस मानकर टीचिंग ऊपर थिला एजुकेशन वाज प्राइमरीली religious and philosophical with a strong focus on character building ସେଇ टाइम रे मोस्टली एजुकेशन मीन्स देखो एबे आमे प्लस 3 कोन जॉब पाई पढुछु सेई टाइम रे सेमति किछ नथिला मोस्टली फोकस कोन थिला देखो रिलीजियस थिला फिलोसॉफिकल थिला गोटे स्ट्रांग फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग कि आम आमर कैरेक्टर को किपरि बिल्डिंग करि परिबा डिसिप्लिन किपरि रखि परिबा स्पिरिचुअल ग्रोथ किपरि हेबा मीन्स स्पिरिचुअल मीन्स मन भीतर स्पिरिचुअल ग्रोथ किपरि बा सेई जिनिस उपरे इंपोर्टेंट देखो ई इंपोर्टेंट देखो बहुत भलो एटा मीन्स वैदिक पीरियड कोन तुमे पचारिले लिखि परिबो कि एटा हला वैदिक पीरियड टाइम टा आउ सेठी एमती लिखि परिबो कि एजुकेशन बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द वेदस आउट लिखि परिबो एजुकेशन वाज प्राइमरली रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल विथ ए स्ट्रांग फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ बुझा पड़ला ठीक अछि एबे ताहार देखिबा हमें एम्स देखिबा एटा बुझा पड़ला ना नहीं सर बुझिली सर बुझा पड़ला हमरो वैदिक पीरियड स्टार्ट होइतला से 1500 बीसी एजुकेशन स्टार्ट होते बेस्ड कोन थिला कि वेदास ऊपर थिला आ ताहार वेदस मेनली फोकस थिला कि हमें कैरेक्टर बिल्डिंग किपरि करबा डिसिप्लिन किपरि रहबा देन स्पिरिचुअल ग्रोथ ऊपर मोस्टली ए क्वेश्चन तमरा पीजी रे भी आसे ए टाइप तुमे इंपोर्टेंट नोट रे लिखि दियो कि क्वेश्चन रे लिखि दियो पीजी रे क्वेश्चन रे आसी पारे देन देखिबा एम्स ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड कि ताहार एम टा कोन थिला ठीक अछि द प्राइमरी गोल्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड मींस को कोठाली आ गोटे मन रख मु कहितली एग्जाम किछि जदी एमती नेचर डिस्क्राइब करजो स्कोप डिस्क्राइब करजो एमती मेंशन करके लिखिबो ठीक अछि बुझा पड़ला क्लास रे भी कहितली हां मु सर एमती एमती सेटा फर्स्ट ईयर भी आपण कहितले एमती सर लिखिकी सर फर्स्ट ईयर भी आपण एमती लिखिकी मेंशन करबो ठीक अछि देन देखिबा हमें को एम टा थिला फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड हला कि स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट ठीक अछि पॉइंट गुटे लिखि दियो स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट एठी कोन हला कि द अल्टीमेट एम वाज सेल्फ रियलाइजेशन बा मोक्ष एई वर्ड गुटे मने रखि थाओ कि मोक्ष प्राप्तिटा हमको कोठ होई परिबो ठीक अछि वैदिक एजुकेशन रे एटा कहा जेतिला कि मोक्ष प्राप्ति एई वर्ड टा बहुत इंपोर्टेंट हमर पीजी रे 100% आसीबो कि को एठु आसी जे तो तार अल्टीमेट एम टा कोन थिला एटा भी क्वेश्चन आसीबो द अल्टीमेट एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन ठीक अछि मने रखो आ गुटे क्वेश्चन द अल्टीमेट एम वाज बुद्धिस्ट सॉरी वैदिक एजुकेशन वाज डेक्स रासिबो सेल्फ रियलाइजेशन कि वैदिक पीरियड रो अल्टीमेट एम टा कोन थिला सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपोर्टेंट बा मोक्ष प्राप्ति एंड द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स लाइक ट्रूथ मीन्स आम ट्रूथ को फाइंड करबा ट्रूथ हे गला देन डिसिप्लिन हे गला एंड ह्यूमैनिटी ए ऊपर को मीन्स एटा हम फोकस करा जतिला स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट बुझा पड़ला देन एजुकेशन एम्फसाइज धर्म एंड द इंपोर्टेंस ऑफ लीडिंग ए वर्चुअस लाइफ कि देखो से टाइम रे के धर्म को बहुत फोकस करा जतिला आउ जो वर्चुअस लाइफ मीन्स खुशी रे हमें जीवन यापन करवाटा को बहुत इंपोर्टेंट दिया जतिला सेठी मेन जिनिस ला कि सेल्फ रियलाइजेशन बा मोक्ष प्राप्ति जाटा कहा जाए बुझा पड़ला कि सेठी मोक्ष प्राप्ति रो कथा हमें कहूछु देन सेकंड आसिला हमर कोन कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक अछि एटा बुझा पड़ला देन देखिबा हमें कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेठी आसी गला देखो स्टूडेंट वेर ट्रेन टू रेस्पेक्ट एल्डर प्रैक्टिस ऑनेस्टी एंड डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन सेठी जो सेकंड एम टा हला कि कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी कि हमरो देखो फर्स्ट गला स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट ठीक अछि देन आसिला कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि हमर कैरेक्टर बा हमर व्यक्तिगत कि हमें आ हमर पर्सनालिटी को किपरि डेवलप करि परिबा से ऊपर हमर तार सेकंड एम टा थिला सेठी स्टूडेंट मानकर को कोन शिक्षा दिया जोतिला कि से माने तांकर बड़ मीन्स बड़ भाई भौणी मानक किपरि रेस्पेक्ट देबे गोटे हनेस्ट मीन्स सत कथा कहबे कि मिछ कहबेनी आ डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन हमें सेल्फ डिसिप्लिन हवा कि अन्य किए न कहबा आगुरु ही हमें सेल्फ डिसिप्लिन हे जिवो बुझा पड़ला देन एम्फसाइज वाज प्लेस ऑन ओबीडियंस ह्यूमिलिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी जो माने एम्फसाइज माने प्लेस होतिले मींस गुटे ह्यूमैनिटी धरनियो केबे किछि गुटे हमकु सोसाइटी रो किछि गुटे ज्ञान हेबा आमे जदी भलो वेरे करले सोसाइटी किछि हमकु गुटे तारीफ करिवो ह ना नै ड्यूटी से मींस सोसाइटी पर तांकर ड्यूटी रहउतिला कि कैरेक्टर डेवलपमेंट करिवे पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करिवे बुझा पड़ला
spiritual and moral development and character and personality development এই দুইটা हाँ বুঝা सर পড় বুঝা পড়লা हाँ सर ঠিক हाँ আছে सर तो वैदिक पीरियड रो अल्टीमेट एम हला सेल्फ रियलाइजेशन बा मोक्ष प्राप्ति इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके हाँ सर मोक्ष देन प्राप्ति आसिला थर्ड एमटा हला प्रिपरेशन फॉर लाइफ कि थर्ड टा हला कोन कि प्रिपरेशन कि से माने लाइफ पे किपरि प्रिपरेशन हेबे ठीक अछि एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर देयर रोल्स इन सोसाइटी वेदर ए स्कॉलर्स वरिस और हाउस होल्डर धरियो एजुकेशन कोन कि प्रिपेयर करता मींस इंडिविजुअल की डेवलप करता है ताहार रोल्स मींस आइदर से रोल इन सोसाइटी हे पारे कि अन्य जो क्षेत्र रे भी मींस हमर ଭଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚେଇବାର ଏଜୁକେशन ସେଇଟା କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ତ ବେଦିକ ପିରିୟଡ ଯୋଉ ଏଜୁକେशन ଟା ଦିଆ ଯାଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଫର ଲାଇଫ କି मींस କିପରି ଆମେ ଭଲ ବେସି ଲାଇଫ କୁ ଜେଇବା ଆଉ ଏଟ୍ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପमेंट मींस कोन कहै छै सब को कहै छै मेंटल ହେଇଗଲା फिजिकल ହେଇଗला स्पिरिचुअल तो प्रिपरेशन ऑफ लाइफ रे कोन कि से एई शिक्षाटा दउथिले कि हमर मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल सब जिनिसटा डेवलपमेंट हो देन आसिला ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर स्टूडेंट वर थॉट द स्केर्ड वैदिक टेस्ट humans and rituals to preserve culture tradition और second है gurus play a key role in passing down knowledge orally देखो सेई टाइम रे वैदिक पीरियड हेगला बुद्धिस्ट पीरियड हेगला गुरु हेगला गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले जोटा कि गुरु ठीक अछि मने रखते वैदिक पीरियड रे गुरु हला बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करूथिले से सब जिनिस रे स्टूडेंट मान को हेल्प करूथिले है ना नहीं और जो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर जो वैदिक एसन से मन को कोन गुरु ही से मन को प्रोवाइड करथिले ना नहीं सेटा वैदिक टेस्ट माध्यम रे थाउ ना ह्यूमंस माध्यम रे छु बा रिचुअल्स माध्यम रे थाउ सेटा को से प्रेजेंट करथिले तांको वे रे ठीक अछि बुझा पड़ला ई चारिटा पॉइंट सर देखो एठी हाँ कोन सर हला कि तारो एम्स हला वैदिक पीरियड उटे कोन कि वैदिक पीरियड उटे एजुकेशन टा प्रोवाइड करा जाउतिला वैदिक एजुकेशन कहू छ ना नहीं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को देखा जाउतिला कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को देखा जाउतिला देन प्रिपरेशन ऑफ लाइफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बुझा पड़ला एटा एम टा बुझा पड़ला एम ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड की वैदिक पीरियड कोन कोन एम इंपोर्टेंट चारिटा स्पिरिचुअल एंड मोरल कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी किछि डाउट नहीं प्रिपरेशन सर फॉर लाइफ देन ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर ओके क्लियर नेक्स्ट स्लाइड को हाँ जिबा सर देन आसीबा हमें तांकर करिकुलम को तांकर सब्जेक्ट थॉट को आसीबा ठीक छै द करिकुलम वाज डिवाइड इनटू स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि तीन भाग रे डिवाइड करा जेतला गोटे हला स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ठीक अछि तीन बेर सेटा करा जेतला देखिबा हमें रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल स्टडी ठीक अछि ता अंडर आसिला रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल स्टडी सेठी से माने कोन पढुतिले जानि छ स्टडी ऑफ द फोर वेदस मने रखि थाओ एई वेद गुडा कर हमर चारिटा वेद अछि ऋग वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जानि छ ना नहीं हाँ सर देखो जानी थे एटा हला चारटा वेद हमर जोटा कि सीरियली ही लिखिबो ठीक अछि हाँ सर सीरियली लिखिबो क्वेश्चन आसीता है कि हाउ मेनी वेदस आर देयर इन वैदिक तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ठीक अछि देन हाँ अंडरस्टैंडिंग सर ऑफ उपनिषद मींस एमे तांकर करिकुलम देखुछ हम करिकुलम प्रीवियस क्लास रे पढ़ितला ना नहीं करिकुलम माने कोन हाँ तांकर सर जो कंटेंट वन टाइप रो बात कोन कोन से रहिबो से विषय हाँ सर तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ उपनिषद से उपनिषद को पढ़ुथिले देन ब्राह्मण फॉर डीपर नॉलेज मींस एई सब गुडा के से पाठ पढ़ुथिले चैंटिंग एंड मेमोराइजेशन ऑफ ह्यूमनस एंड मंत्रस कि से माने मंत्र को किपर उच्चारण करुथिले सेई ऊपर सेई जिनिस गुडा को तांकर कोन थिला करिकुलम टा थिला देन आसिला लैंग्वेज एंड लिटरेचर ठीक अछि सेई टाइम रे देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट संस्कृत वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक पीरियड ओके हाँ सर Sanskrit was the medium of instruction in the Vedic period. Question ଆସିପାରେ in which period Sanskrit was the medium instruction ନହେଲେ ଏମିତି ବି क्वेश्चन ଆସିପାରେ କି ବେଦିକ ଏଜୁକେସନ ମିଡିୟମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା ଓକେ ଲେଖିଥାଅ ତମର ପିଜି ପାଇଁ क्वेश्चन ମୁଁ ଯେତେ क्वेश्चन କହୁଥିବି ନା ସେ क्वेश्चन ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖୁଥିବ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେ क्वेश्चन ଟା ମତେ ବି ମନେ ପଡିବନି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଯୋଉଟା କହିଲି ଇମିଡିଏଟଲି ନୋଟ କରିଦଉଥିବ ଦେନ୍ ଯଦି କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଲେଖି ଦଉଥିବ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା हाँ सर ଗ୍ରାମାର ପୋଏଟ୍ରି ଏଣ୍ଡ
composition where study means grammar poetry से ସବୁ ବି ତାଙ୍କର curriculum ରେ ଥିଲା interpretation of scarce scripture and philosophical text ସେମାନେ philosophical text ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲେ ଏହା ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର curriculum ରେ ଥିଲା then science ହଁ and ସାର୍ math ଥିଲା vocational and military training ଥିଲା ethics and morality ଦେଖ ମନେ ରଖ କୋଉଟା ଦେଖ ହଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ହେଲା religious and philosophical study then language and literature ଠିକ ଅଛି then ଆମର ହଁ ସାର୍ science and mathematics then ଆମର vocational and military training ethics and morality ଠିକ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ରେ ସେମାନେ ହଁ କଣ ପଢୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ପଢୁଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଟାଇମ ରେ ହଁ ବି ସାର୍ ଥିଲା ନା ସେଇ ଟାଇମ ରୁ ବି ଆସିଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ଆମର ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି କି ପାଞ୍ଜି ଖଡି ଯୋଉ କହନ୍ତି ବୁଝୁଛ ତ ସେଇଟା ହଁ ସାର୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଦେନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଗଣିତ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ଆଲଜେବ୍ରା ଏଇଗୁଡାକ ତାଙ୍କର କରିକୁଲମ ଥିଲା ଏଠି ଦେଖ ଆମକୁ କଣ କିଛି ଏଠି ମିନ୍ସ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ହଁ ଏଠି କିଛି ସାର୍ ବୁଝିବାର ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ବୁଝିବାର ଜିନିଷ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି କି ଆମ ସେମାନେ କଣ କଣ କରିକୁଲମ ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ରେ ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ କଣ ପଢୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ପଢୁଥିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ଗଣିତରେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପଢୁଥିଲେ ଜିଓମେଟ୍ରି ପଢୁଥିଲେ ଆଲଜେବ୍ରା ପଢୁଥିଲେ ଏଇଟା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଏଠି ହଁ ସାର୍ ବୁଝିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ ମନେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ ମେଡିସିନ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପଢୁଥିଲେ ହର୍ବାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଢୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ହିଲିଂ ମେଥଡ ମାନେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ହେଲିଂ ମେଥଡ ହିଲିଂ ହିଲିଂ ମେଥଡ ନାଇଁ ମିନ୍ସ ସାର୍ ୱାନ୍ ହିଲିଂ ଟାଇପ ର ୟୋଗା ଟାଇପ ର ଠିକ ଅଛି କି ମନକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମେ ହିଲିଂ କରିକି ନିଜକୁ ଏଇଟା କରିବା ଠିକ ଅଛି ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ହଁ ହଁ ଦେନ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ରେ କଣ ଆସୁଥିଲା ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଇଗଲା ଟ୍ରେଡ ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ବୁଝୁଛ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟରେ ବନେଇବା ଦେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଥିଲା ଫର୍ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଇଁ ତ ଭୋକେସନାଲ ରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏବେ କଣ ହଉଛି ଆମର ବହୁତ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଆସିଗଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ସାର୍ ଭେରାଇଟି ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲିଟି ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ମୋରାଲିଟିରେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହନେଷ୍ଟି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି କି ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କର କିପରି ରହୁଛି ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଡ୍ୟୁଟି ସମାଜ ପ୍ରତି ଓକେ ମେନ୍ ଟା ଏଇ ହଁ ସାର୍ ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲିଟି ଭୋକେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା ହଁ କରିକୁଲମ ଟା ଥିଲା ଓକେ ହଁ ଦେଖିବା ସାର୍ ତାଙ୍କର ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ଟା କଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା ଗୁରୁକୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ମନେ ରଖ ଗୁରୁକୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ହଁ ସେଠି ସାର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଓକେ ଆଉ ଟିଚର ହଁ କୁ ସାର୍ ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ହଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଶିଷ୍ୟ ହଁ ସାର୍ ଷ୍ଟେ ୱିଥ ଦ ଟିଚର ସେମାନେ ଗୁରୁ ସହିତ ହିଁ ରହୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଗୁରୁକୁଲ ସିଷ୍ଟମ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ଥିଲା କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୁରୁ ମିନ୍ସ ମିଶିକି ଗୁଟେରେ ହିଁ ରହିବେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଇନ୍ ହଁ ଏ ସାର୍ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଇନଫର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ସେଟଅପ ରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଲର୍ନ କରୁଥିଲେ କ୍ଲିଅର ହଁ ସାର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଗୁରୁ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଆ ଇନଫର୍ମାଲ ସେଟଅପ ରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କି ଲର୍ନ କରୁଥିଲେ ଓକେ ଆଉ ହଁ ସେମାନେ ସାର୍ କଣ କରୁଥିଲେ ଦେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ସର୍ଭିସ ସେମାନେ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ଗୁରୁକୁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏବେ ସାର୍ ଦେଖ ମିନ୍ସ ସେ ଟାଇମର କେମିତି ଥିଲା କି ଟିଚର ପଢେଇବ ଠିକ ଅଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହଁ ଯୋଉ ସାର୍ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଢେଇବ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କଣ କରିବ ତାର ସେବା କରିବ ଠିକ ଅଛି ପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଗୁରୁ ସେବା ହଁ କରିବ ସାର୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଫର ଏଜୁକେସନ ଏଜୁକେସନ ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ ସେମିତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା କିଛି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ଏଜୁକେସନ ହଁ ଗ୍ରହଣ କଲ ଆଉ ଗୁରୁର ସେବା କଲ ଓକେ ହଁ ଗୁରୁକୁଲ ସାର୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ କଣ ଥିଲା ଓରାଲ ଟ୍ରେଡିସନ ସେଠି ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି ମନେ ରଖିଥାଅ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରୁତି ମିନ୍ସ ହଁ ହିୟରିଂ ଶୁଣିବା ଠିକ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଆଉ ସ୍ମୃତି ମିନ୍ସ ରିକଲେକ୍ସନ କରିବା ସେଇଟାକୁ ଓକେ ମନେ ହିୟରିଂ ହେଲା ପକାଇବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେମୋରାଇଜ ଟେକ୍ସଟ ବାଇ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦେୟାର ଟିଚର
ସେମାନେ ମେମୋରାଇଜ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ନା ସେଟାକୁ ମେମୋରାଇଜ କରୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ସ୍ମୃତି ହେଲା ରେଗୁଲାର ରିକ୍ରିଏସନ ଆନ୍ସର ନଲେଜ ରିଟେନସନ, ସେଟାକୁ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କି ମେମୋରାଇଜ କରିକି ୱାନ୍ ଟାଇପ ର ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ନଲେଜ ୱାଜ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ ଭର୍ବାଲି ଥ୍ରୋ, ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ ପେନ୍, ସେ ଟାଇମରେ ତ ପେନ୍ ପେପର ନଥିଲା ନା, ଭର୍ବାଲ ହିଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ବସିକି ଶୁଣିବେ, ମିନ୍ସ ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ସେଟାକୁ ସେ ଆହରଣ କରିବେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର, କିଛି ଡାଉଟ? ଗୁରୁ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସେବା ଦଉଥିଲେ, ବୁଝା ପଡିଲା। ହଁ ଆଉ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେଥଡ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ମେଥଡ ଥିଲା ସେଇଟା, ଠିକ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ମେଥଡ ଥିଲା। ଟିଚର ୟୁଜ ଡାୟଲଗ ଆଣ୍ଡ ଡିବେଟ ଟୁ ଏନକରେଜ ଆନାଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ସେଇ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆନାଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ହଉଥିଲା। ଆନାଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କିପରି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିବେଟ କରିବା, ଏନକରେଜ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ହଁ ଟିଚର ସାର୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ କି ମିଶି ଗ୍ରୁପରେ ବସେଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ କି ମିଶିକି କୁହ କି ଗ୍ରୁପ ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେଲେ, ତ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆନାଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗଟା ଡେଭଲପ ହଉଥିଲା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା କି ଡିସ୍କସନ ଅନ୍ ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ୱେର୍ କମନ୍, କି ସେମାନେ ହଁ ସାର୍ ଫିଲୋସଫି ବିଷୟରେ, କି ଲାଇଫଟା କଣ, କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରୁଥ ନା, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ହଁ ସେମାନେ ସାର୍ କଣ କରୁଥିଲେ କି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଆମର ହଁ ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କି ସେ ମୋଟ ସେଠାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବେ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ କରିବେ, ଯେମିତି ନିଆଁ ବାହାରିଲା କେମିତି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, କି ପଥର ଘଷି ଘଷି ଲାଗିଲା କି ହଁ ମିନ୍ସ ସେଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଆସୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଁ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ ମେଥଡଟା। ଏଜୁକେସନ ୱାଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଥିଓରିଟିକାଲ, ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ରିଏଲ ଲାଇଫ ଆପ୍ଲିକେସନ, କି ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ନୁହଁ, କି ଗୋଟେ ବୁକରେ ଲେଖିଲା ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆମର ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସେଇ ଏଜୁକେସନରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ହଁ ଆସିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନ ଥ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭିଂ, ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ, ସେଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିପରି ଲର୍ନ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? କି ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ସେଠୁ ଲର୍ନ କଲେ, ଦେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ, ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ କଲେ, ସେଠୁ ସେମାନେ ଲର୍ନ କରୁଥିଲେ ମୋଷ୍ଟଲି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନେ ହଁ ରଖିଥାଅ, ଉପନୟନ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଲା ଇନିଟିଏସନ ସେରିମନି, ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା। ଉପନୟନ ହେଲା ବେଦିକ ଏଜୁକେସନର ଉପନୟନ ସେରିମନି ହେଇଥାଏ, ଓକେ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ଼? ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ ଉପନୟନ ସେରିମନି ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ କି ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ କୋଉ ସେରିମନିଟା ହେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ। ହଁ ଉପନୟନ ସେରିମନି, ଏ ସ୍କେୟାର୍ଡ ଥ୍ରେଡ ସେରିମନି ମାର୍କ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗରୁ ଏଇ ଉପନୟନ ସେରିମନିଟା ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ଓନ୍ଲି ବଏଜ ମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଣ୍ଡ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଲାसेସ୍ ଅଣ୍ଡର ରିଟେନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ, ମିନ୍ସ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା କି ସେଠି ଓନ୍ଲି ବଏଜ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ମେନଲି ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯୋଉ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଲାसेସ୍ ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟଲି ହେଲା ଫୋକସ କର କି ଉପନୟନ ସେରିମନି କୋଉଠି ହେଇଥାଏ? ବେଦିକ ଏଜୁକେସନରେ, ସେମାନେ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଗରୁ, ବୁଝା ପଡିଲା? ହଁ ସାର୍ ବୁଝା ପଡିଲା? ତାଙ୍କର ମେଥଡସ ଅଫ ଟିଚିଂ, ହଁ ସାର୍ ଗୁରୁକୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଓରାଲ ଟ୍ରେଡିସନ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ, ଦେନ୍ क्वेश्चन आंसर मेथड थिला, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थिला, उपनयन देखो आराम रे लॉन्ग क्वेश्चन टा लिखि पारिबो, बहुत इजी इजी रे मु नोट बनेछि, ठीक अछि। यदि पढ़िला ହଁ ସାର୍ फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू एम्स करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक अछि। बहुत इजी नोट अछि देखो कि ହଁ ସାର୍ एजुकेशन वैदिक पीरियड टा केबे स्टार्ट हे गला, ठीक अछि। ଆଉ ସେଇଟା ଏଜୁକେशन 50,000 ବେस्ड BC ଅନ୍ ଟିଚିଂ ଅଫ ଦ ବେଦସ୍, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାଇମେରଲି ଫୋକସ କୋଉଥିଲା ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ, ଲେଖିଦେଲ ସେଇଟା, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାର ଏମ୍ସ କୁ ଆସିଗଲା, ହଁ ଏମ୍ସ ରେ ଥିଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଡ ମୋରାଲ ଡେଭଲପमेंट, କ୍ୟାରେକ୍ଟର एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देन आसिला हमरो प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। एम्स रे लिखिदेल चारिटा पॉइंट सफिशिएंट, देन करिकुलम रे दुई तीन टा पॉइंट लिखिदेल, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल स्टडी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक अछि। देन साइंस एंड मैथमेटिक्स ता अंडर जे सब आस्थिला, बहुत इजी रे नोट बनै छै हला, कि एग्जाम रे तुमे ହଁ ସାର୍ 100% लिखि पारिबो पूरा, मींस एठी क्लियर देखिले जानि हो जाउछु कि एग्जैक्ट मींस कोन अछि, ह ना नै। ହଁ ସାର୍ ତାହାର ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ କିପରି ଥିଲା, ଗୁରୁକୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ନା କରେକ୍ସନ କରିବ, ହଁ ନା ପିଲାଟା ଭଲ ଲେଖିଛି 100% କହିବ, ବୁଝିଲ। ଦେନ୍ ହଁ ଉପନୟନ ସେରିମନି ବୁଝା ପଡିଲା। ଦେନ୍ ଆସିବା ତାର ହଁ କନକ୍ଲୁଜନ କୁ,
The Vedic educational system was a holistic one that combined spiritual, intellectual and practical knowledge. Vedic education system ଟା କଣ ଥିଲା କି ଆମର spiritual, intellectual and practical knowledge ଉପରେ based ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ସେ focus ହଁ କରୁଥିଲା ସାର୍ କାହାକୁ Vedic education ଟା focus କରୁଥିଲା moral, moral value, discipline and self realization। ମୋଷ୍ଟଲି ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା ଆମର ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନକୁ ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା। ସେପିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇନଟୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଏଥିକାଲ ମେମ୍ବର ଅଫ ସୋସାଇଟି, କି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ମେମ୍ବର ଅଫ ସୋସାଇଟି ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ସେଇଟା ଶିଖୁଥିଲା ଭେଦିକ ଏଜୁକେସନ। ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ହେଲା, ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରହିବାଟା, ଠିକ ଅଛି। While it had ହଁ limitations such as restricting education to certain classes, it laid foundation for Indian rich educational tradition। No doubt ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ତାଙ୍କର limitation ମଧ୍ୟ ଥିଲା, but mostly ସେ focus କରାଯାଉଥିଲା କୋଉଟା କି moral value, discipline and self realization। ବୁଝା ପଡିଲା? ହଁ ସାର୍ ବୁଝା ପଡିଲା? କିଛି ଡାଉଟ ଦେଖ ଭେଦିକ ଏଜୁକେସନ ର ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ରେ ମେନଲି ଏଇଟା ଟିକେ ମେନସନ କରିଦେଲ କି ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା, ବେଦିକ ପିରିୟଡ ଟା କୋଉ ଟାଇମ ଟା ରହିଲା, ତାର ମେନ ଏଇଟା ଫୋକସ ଟା କଣ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାର ହଁ ଏମ୍ସ ସାର୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଇନ ଦ ବେଦିକ ପିରିୟଡ, ତାର ଏମ୍ କଣ କଣ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଆମର କରିକୁଲମ ଟା, କରିକୁଲମ ରେ ଆସିଗଲା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ, ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ ଆସିଗଲା ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ରଖିଥିଲା ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସାର୍ ନୋଟ୍ସ ହଁ ନା ନାଇଁ? ସାର୍। ବୁଝା ପଡିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍।